किछि लोक भावती घर काम कले खाली आराम ही आराम किंतु घर काम कले केते प्रकार समस्या और केते प्रकार झमेला जे करूची सी जानिछि। मु कहली खाया को जीबी ना डेरी हम छुआ आसिले मुझे जाऊँ पपु आइले तो बोलेरो चाबिटा दब सी जीव पूरी टिके बड़ा नहीं कि एबे जाई 12टा बाजिलानी एबे कोड जाई हो 1टा बाजिलानी से बा जीव भड़ारे जीव तार नहीं कि मु ताको नहीं गेने कोड जीबी एटा छुट्टी दिन रे अब शनिवार। अभी क्या करना है, अभी 2-4 रिव्यू करना है, उसके बाद उसको ऐड करना है गूगल शीट में। गूगल शीट में ऐड करने के बाद उसे एक्सेस देना है। एक्चुअली बेले बेले लगे जे गोटे भांड कारखाना ही चलछि। मिछ को बहुत कम हुए। Double reset Monday plus fast take a breathe and tone this month your city side कदली ना आज कुआडे विश्व हस्ताक्षर दिवस हौ हस्ताक्षर भल हस्ताक्षर समस्ते देखिबा दरकार। हमर पिला बेलु हस्ताक्षर भल किंतु समय गड़िबा सहित आउ लिखा की सुजोग सुविधा नाई। आ सब तो कीबोर्ड रे हला आ मोबाइल रे हला कैंची पकेले टाइप करदेले काम सइला आ कोठी का को हस्ताक्षर लिखा की समय अछि। आर सप्ताहे कंधमाल टिके जीवा प्लान करबो पड़ो। जीवा किसी एक्सप्लोर करिबा नुआ घटना खबर तथ्य सूचना काढ़ी के आपण मानक पई देबा को चेष्टा करिबा। हो मानस सब लिखलेडी ओ गॉडमैन सकाळ लगी सी काम रे सरीवार ना नेउनी आ सेगमेंट 1 2 3 4 4टा रहला सेट कर दे कि जाए आसले खाइले करिबो। हाँ फाइले ओके देन बंद कर दो एटा। साहाଯ୍य कहा को करबा कथा नुहे। तमे साहाଯ୍य कल माने तमे हैरान ने पड़लो। मनकर से अलगा टीम को मु ऊपर पड़ी थर दी थर साहाଯ୍य कर देतिली ताकर एक अभ्यास हे गलानी सब बेले साहाଯ୍य मागिबा। सेम केमती हो सब बेले मु कोन फांका बसछि जे सब बेले तुमको साहाଯ୍य कर परिबी। इज इट नॉट पॉसिबल ना। हो मु खाई के आसे देखिबा हो खाई के आसे देखिबा कोन हो। खाई के आसिला परे आजी तो सोमवार काम एक्चुअली सोमवार इच्छा हुई किसी काम करने की सब फाइल खोला कौन से फाइल एंट्री हो कारण जो रविवार और शनिवार हैंगओवर सी जाई न थाए और कौन करिया क्या कथा सारिया पड़ो गुड़ा जिन अच्छी। आज खाइबा तो सादा आज जेहेतु सोमवार आज हबिष डालमा सारू पड़ी कदली पड़ी ओ पड़ी ओ आम गछ अच्छी छोटिया छोटिया होता गोटे डाल भांगी जाता ओ पड़ी ये तेणु शाग होता भेंडी भजा होता बीन भजा होता पापड़ काकुड़ी आ मूला आनी मूला भजा होता
ଆଉ ଦହି ଆଉ ଖାଇଦେବା କଥା ଅଳ୍ପ ଦିଟା। ମୁଁ ଜେନେରାଲି ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ ଖାଇଦିଏ 12:30 1 ଭିତରେ, କାରଣ ମୋର 1:15ରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥାଏ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି ଆସ ଖାଇବ ବୋଲି। ତାପରେ ଛୁଆମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ସ୍କୁଲରୁ, ସେ ଆସନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଖାଇ ବସିଥିବି, ସେମାନେ ଯାଇ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ ହୁଏ ଆଉ କଣ କରିବା। ଯୋଡ଼େ 3ଟା ବହି ଆସିଲାଣି ପଢିବା ପାଇଁ କି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ପାଉନି ପଢିବା ପାଇଁ କି। ତଳକୁ ଗଲା ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସବୁ ଭିତରେ କରି ହଉନି କିଛି। ଅସୁସ୍ଥ 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 କଣ କହିଥିଲି ନା ରେ ନା ନା, ସେ ଯୋଉ ସେମିତିକା ଘଟଣା ଆଉ କଣ। ଏସବୁ କାହାର କାମ କରୁନି। କାହାର କାମ କରୁନି, ଇଏ ସୋଡ଼ିୟମ ଅଭାବ ସବୁ କଥା। ମଦ ଗୁଡା ସବୁ ନିଜେ ନେକା ପିଉଛନ୍ତି। ପିଇବା ଫଳରେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ଆଉ କଣ ସରକାର କଣ କରିବେ ଏଥିରେ? ଆଜି ଗୋଟେ ରାଇକିଆ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀର ବିନ୍ସ କଥା କହିଥିଲି। ଆହୁରି ଯୋଡ଼େ 3ଟା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଅଛି, ସବୁ ଟିପିକି ରଖିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେମିତି ମନେ ପକେଇ ଲେଖୁଛି ବୋଲି। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଛୋଟ ମୋଟ ସବୁ ଟିପି ଦେଇଥାଏ। ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ମୋର ଖାତା ଖତିଆନ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି ଖାତା ଖତିଆନରେ ସବୁ ଟିପିକି ଜାଗା ନା, ଘଟଣା ନା, ତାରିଖ, ସମୟ, କାହାକୁ ଭେଟିଥିଲି, କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ଲେଖି ଦେଇଥାଏ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ, ଛୋଟ ମୋଟ କଥା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କାରଣ ଘଟଣା ଚକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ। କଣ କଥା ହେଇଥିଲେ ତାହା ବି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିବ। କେବଳ ଦରକାର ପଡିବ କଣ ନା ଦରକାର ପଡିବ, ବା ସମୟ ଦରକାର ପଡିବ, ତାରିଖ ଦରକାର ପଡିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିପିକି ମୁଁ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ବି ଯାଏ, ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ବି କଥା ହୁଏ, ଯଦି କିଛି ଜଣାଶୁଣା କଥା ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଟା ପରେ ଜଣେଇବି ବୋଲି ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ, ମୁଁ ତାର ଟିପିକି ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଜାଗା ନା କଣ, ବ୍ଲକ ନା କଣ, କୋଉ ଗାଁ ଆଉ କଣ ତାର ସେଠି ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିଛି, ଆଉ କାହାକୁ ଭେଟିଲି, ଏଠି ଗଲେ ମୋର ମନେ ପଡିଯିବ। ମୁଁ ରିକଲ୍ କରିଦେବି କଣ କଣ କଥା ହେଇଥିଲି ସେ ସମୟରେ। କଥା ମୁଁ ଆରି ଭିତରୁ ସମୟ କାଢିକି, ଯେହେତୁ ମତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ କି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ କି, ଲୋକଙ୍କର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ କି, ରୁରାଲ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କି, ସେମାନେ କଣ ଖାଆନ୍ତି, କେମିତି ଖାଆନ୍ତି, କୋଉଠି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, କେମିତି ଚାଷ କରନ୍ତି, କୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବିହନ କିପରି ସଂରକ୍ଷିତ କରନ୍ତି, ବିହନ କିପରି କିଣନ୍ତି, ଚାଷୀ ପାଇଁକି ଚାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସରକାରୀ ଉପଲବ୍ଧ କଥା କୁହାଯାଉ, ବା କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ କଣ କଣ ସବୁ ସେବା ବା ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ ହବନି ଯେ ସରକାର ଚାଷକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କହନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ମାନେ ହଉଛି ଜଣେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ନିଜ ଜାଣିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ କେବଳ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମେ ପଢିଛେ, ବୁଝୁଛେ, ପ୍ରତିଦିନ ଖବର କାଗଜରେ ଦେଖୁଛେ, ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁଛେ, ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜଣେ ଚାଷୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଚାଷର କଣ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀ କେମିତି ଚାଷ କରୁଛି, ଚାଷୀ ବିହନ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି, ବିହନକୁ କିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ସାର କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି, ଅର୍ଗାନିକ ଖତ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ଜଣେ ଯଦି ଗଲା, ମିଶିଲା, ଭେଟିଲା ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଟିକେ ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଅନେକ କଥା। ଖାଲି ନିଜ ଚାରିପାଖ ଦୁନିଆ ଆଉ ବାହାର କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଉ କଲିକତା ଆକୁ ବୁଝାଏନି। ଆମ ଓଡିଶାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତିନି, ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଗ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ, ଆଗ ଓଡିଶାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଲି ପାରିବା ବା ବୁଲି ସାରିବା,
तापरे अलग कथा चिंता करबा मो गोवा जीबी कि सिक्किम जीबी कि गैंगटॉक जीबी कि नॉर्थ ओडिशा जीबी कि साउथ ओडिशा जीबी एक्सप्लोर करबी से सब अलग जिनिस आग पूरा पूरी ओडिशा को एक्सप्लोर करिवार समय दरकार समय थाउ थाउ करबा दरकार आ जदी ओडिशा लोक होई कि आमे कलाहांडी बा कलाहांडी कौन एक गाँ जान नथिबा कि सुंदरगढ़ जाई नथिबा कि संबलपुर रो भौगोलिक कथा आमे कहि करू नथिबा ताले किछि मु भाबे जे सेथरे किछि मूल्य नै आपण कहि परते एति पई समय दरकार सुविधा दरकार अर्थ दरकार हां निश्चित भाबे दरकार किंतु ता सहित गोटे मानसिकता मन भितर तयारी हेबा दरकार जे मु समय काढी कि किछि जगह को जाइके बोलिबी देखिबी लोक संग कथा मिसिबी सब प्रैक्टिकली समानकर आईक्यू गोटे इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो थाए आईक्यू माने कोन इंटेलिजेंट क्वेश्चन ईक्यू भी थाए ईक्यू माने होची इमोशनल क्वेश्चन बेले बेले हमर आईक्यू अपेक्षा ईक्यू टा टिके भारी पड़ी जाउची ईक्यू माने हमें इमोशनल क्वेश्चन टे पैसा केमति रोजगार हबो बलर केमति जळीबी बलर केमति खाइबी छुआ माने बलर पाठ पढिबे ए सब ईक्यू कैटेगरी जाउची आईक्यू कैटेगरी रे मो निजको केते सेल्फ ऑक्युपाइड करूची मु केते जिनिस दुनिया रो सिखुची बा मते कोन मोर आईक्यू आइडिया विजन कोन रहउची सब जिनिस आईक्यू रे जाय तनो साधारण भाबे जने लोक निजर आईक्यू बढ़ेबा पाई कि केवल विभिन्न लोकन संगे मिसिले पदा को जाई कि लोकन को जीवन शैली देखिले भाबी जे माने मुसियर जे ए सब करले निश्चित भाबे आईक्यू बढ़िबो आउ जने ठीक भाबरे गोटे राज्य को चिनी पारिबो गोटे जिल्ला को चिनी पारिबो गोटे ब्लॉक को चिनी पारिबो माने मु कोनी मैप देखि चिनी कथा चिनी माने टू आइडेंटिफाई इट्स कल्चर इट्स हिस्ट्री इट्स पीपल आउ तार जो स्टोरीज अछि ताको भलो भाबे जने बुझी पारिबो बा ख्याल कर पारिबो बेले बेले निज सहित भी गपिया को पड़े निज सहित गपिया को एथि पई पड़े कारण ये तो ऑफिस नुए ना जेहेतु वर्क फ्रॉम होम जो माने करूछंती ताको पई ऑफिस होची ताको सराउंडिंग्स तनो एई सराउंडिंग्स भितरे ताको निज सह बेले बेले कथा बाको पड़िबो कथा हेले ही से तार बाट बाहर करि परिबे हो आरंभ करवा समय नष्ट कर किछ लाभ नहीं हो आरंभ करवा बड़ा एक्सेल शीट रहलणी काम करके भरिबा पई के खाइ दे कि हटात कि ना